श्रियः कान्तायां कल्याणां निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीवासाय ते नमः। श्रौतं स्मार्तं आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरो మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి.
మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నిరుపమగుణ సింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తౌఘరక్షీ నివసతు హృదగే మే స్వాంగ్రి భక్తిన్ వితన్వన్ హేమాచ్ఛాదం స్ఫటిక సుదృశం విద్యుడోత్పత్తి భాజం దివ్యానాదం కుశపరిలసత్కేతనం దండపాణిం వేదారావం రురుమగ మహావాహనం దోశ్చతుష్కం వింబీజంతం విఘన సమహం ప్రాప్తవంతం భజామి శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖరసే నమః శృతి స్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్త్యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవంధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం ప్రాణానాగమ్యాం. ఓం భూర్భువస్సువరం శ్రీ భగవదాత్మగా భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శేషాచలక్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహవాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కనకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్తశుచమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోపి గంధన్ ప్రతిపాదిత
वादिकिष्के गृणोमि धत्ताकं शुचरकं शुशर्माम् इदमापश्शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेथितमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ॐ एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकापाशा विदताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि ऊर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि कण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् यदामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रपतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपती जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचिकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातुदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सुत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुरु वीतोपविजुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः
ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాః వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన ఊర్జేత ధాతునాం మహేరణాగచక్షుషే యోవశ్రవతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషదీరిమవాదరः తస్మా అరంగమామవోగస్య క్షగా గజన్మధాం ఆపోజనగధాతునః ఓం పవమానస్సువర్చనః పవిత్రేణ వితర్షణిః యప్పోతా సపునాతుమాం పునంతమాదేవ జనాః పునంతమనబోధిగాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేద పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమాం శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతుకుమ్రణో యత్తే పవిత్రమర్చిషీం అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతీ దేవ్యా గాతే యస్కై భక్వీస్తనవో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్గస్యామపదయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాతః ప్రాణేనే శ్రోమయో భూః ద్యావా పృథివీ భగసాపయోభిః ఋతావరీయజ్ఞగే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైः పునాహిమాం येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातमां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्तिगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्तिगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्तिगन्तां उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु तरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्र अनागस्पतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासमयथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पावन कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इस अंकुरार्पण में नवधान्य के बीजों को अंकुरण के लिए रखा जाता है और भगवान के उत्सव का शुभारंभ माना जाता है इसे। और इस प्रकार से भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में यह अति अनिवार्य अंश माना जाता है अंकुरार्पण, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी
उत्सव, दैवी उत्सव नहीं रहता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अति अनिवार्य माना गया है। अंकुरार्पण के पश्चात भगवान को वर रूप में पूजित करते हुए उनके हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाता है, जो कि अब रक्षाबंधनम के इस पवित्र कार्यक्रम में हमें दर्शन होंगे भगवान के हाथों में रक्षाबंधनम बांधने की प्रक्रिया के। उन्हें भी एक साधारण वर की तरह पूजित करते हुए उनके दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। ये सब हमारी प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं ही सबके रक्षक हैं। लेकिन हम अपने आनंद के लिए, इस समस्त लोक कल्याण के लिए भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत कहा है। किसी भी तरीके से हो, भगवान का सतत निरंतर ध्यान होता रहे, तभी हमारा कल्याण होगा। इन सांसारिक माया में हम आकर्षित होंगे तो संसार मिलेगा, लेकिन भगवान में आकर्षित होंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ये अंकुरार्पण के पश्चात अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा दाहिने हाथ में। अंकुरार्पण संपन्न हुआ। अब इस प्रकार से भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव 600 वर्षों से निर्बाध गति से चल रहा है। आज 15वीं शताब्दी में इसे भगवान के परम भक्त, निष्काम भक्त श्री अन्नमाचार्य ने प्रारंभ किया था। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनंतमावाहयामि, नागराजमावाहयामि, शेषाय नमः इदमासनं, शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि, यज्ञं समर्पयामि, आत्मनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि, शेषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि, पानीयं समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विवेतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतितरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवामहि सोमो स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्तु स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अब वर रूप में पूजित करेंगे और उनके दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह अद्भुत आनंदमयी उत्सव मूर्ति के दर्शन करें। इस उत्सव मूर्ति को मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। भगवान के इस उत्सव के लिए प्रयुक्त होने वाली मूर्ति को भगवान का नाम है मलयप्पा स्वामी, क्योंकि मूल विराट मूर्ति जो भगवान की है वेंकटेश्वर स्वामी की गर्भगृह में, वह स्थिर है। खड़े रूप में दर्शन मिलते हैं भगवान के। कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। भगवान महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी खड़े रूप में गर्भगृह में दर्शन देते हैं, जिनके दर्शनों के लिए करोड़ों व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं।
और ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं, हम हमारे समक्ष जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह मूर्ति मलयप्पा स्वामी कहलाती है, क्योंकि यह उत्सव मूर्ति है। किसी भी उत्सव में भगवान मलयप्पा स्वामी अपनी दोनों उभय देवरियों के साथ माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ हमें दर्शन देते हैं। उनका यह परम पवित्र कल्याणोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मलयप्पा कोन नामक स्थान है तमिलनाडु में। वहाँ 11वीं शताब्दी में भगवान के आदेशानुसार स्वप्न में या किसी भी तरीके से उन्होंने जो निर्देश दिए भगवान ने, उसको पालन करते हुए अर्चक स्वामी गण गए थे मलयप्पा कोन नामक स्थान में। उन्हें यह मूर्ति मिली थी भगवान की स्वयं व्यक्त। देखिए कितना बड़ा चमत्कार था। यह मूर्ति वहां उन्हें प्राप्त हुई मलयप्पा कोन नामक स्थान में तमिलनाडु में, और उसे यहाँ लाकर स्थापित किया गया। उत्सव मूर्ति के रूप में मलयप्पा स्वामी कहलाए भगवान। मलयप्पा कोन नामक स्थान में प्राप्त हुई थी ये मूर्ति। इसलिए इस भगवान के उत्सव मूर्ति को हर उत्सव में इनका दर्शन हमें मिलता है। ब्रह्मोत्सव में भी भगवान मलयप्पा स्वामी ही हमें दर्शन दिया करते हैं और हमारा जीवन धन्य हुआ करता है। इस प्रकार भगवान का यह परम पवित्र दर्शन हमारे सारे पापों को काट देता है, मिटा देता है। भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भगवान ने अत्यंत सुगम मार्ग हमें बताया है परम आनंद प्राप्त करने के लिए, और वह मार्ग है उनका दर्शन करें पूर्ण भक्ति से और गोविंदा गोविंदा का स्मरण करते रहें, उच्चारण करते रहें, लेकिन सच्चे मन से पूर्ण भक्ति, शक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा के साथ भगवान का निरंतर ध्यान करें। सांसारिक कामनाओं से दूर हटें। सांसारिक जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि से प्रभावित जो भाव हैं उन्हें निकाल फेंकें अपने मन से और शुद्ध करें मन को, तथा केवल भगवान का शुद्ध स्वरूप उसमें ध्यान करते रहें अपने मन से। तो वह दिन दूर नहीं जब भगवान हमें अपने संपूर्ण आशीर्वाद दे करके हमारा कल्याण कर देंगे। हम माला माल हो जाएंगे, सदा सदा के लिए भगवान के सानिध्य में पहुंच जाएंगे। वे अपनी हर शक्ति हमें प्रदान कर देते हैं। भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का पराधीन हूँ। वह प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान को केवल अपना बनाना है तो प्रेम से ही बनाना है, और प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। भगवान को हमेशा याद करते रहें। कलयुग में तो और भी सरल कर दिया है। परमपिता ने कहा है, मेरा ध्यान करो बस, और सच्चे मन से ध्यान करो बस, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा। हर आशीर्वाद तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम जो है प्रसन्न रहो, हमेशा रहोगे, क्योंकि हर जीव, हर प्राणी केवल और केवल आनंद ही ढूंढ रहा है। उसका हर, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे मछली हो, चाहे जलचर हो, थलचर हो, खेचर हो, मनुष्य हो, सबको प्रतिक्षण आनंद चाहिए। आनंद ही आनंद चाहिए बस। थोड़ा भी असुविधा उसे बर्दाश्त नहीं है। मच्छर भी काटता है तो हम तिल मिला जाते हैं, मच्छर को भगाते हैं। थोड़ा सा किसी भी शरीर के अंग में दर्द हुआ तो उसे दूर करने के प्रयास में रहते हैं। किसी ने कष्ट दिया, कठोर वचन कहे तो उससे हम दुखी हो जाते हैं और उससे जल्द ही जल्द निजात पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार से हमें प्रति क्षण आनंद ही चाहिए, आनंद आनंद। अब ये देखिए, माताओं को रक्षाबंधन बांधा जा रहा है।
द्वितीय वधू माता भूदेवी को पहले श्री देवी माता महालक्ष्मी के अवतार को बांध दिया गया। अब माता भूदेवी को बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम हल्दी लगा पवित्र सूत्र बांधा जा रहा है। जो वधुओं को माताएं हैं, दोनों जगन माताएं श्री देवी एवं भूदेवी, नित्य इनका विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के साथ संपन्न होता है। तिरुमला के इस पावन पर्वत पर दोपहर 12 बजे से इस परम पवित्र कल्याण उत्सव का इतना महिमा बताई गई है इसकी कि इसके दर्शन से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। हमसे पहले की 10 पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियां पहले से ही कल्याण इनका हो जाता है, और वर्तमान पीढ़ी जो 21, इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है इस परम पवित्र कल्याण उत्सव के दर्शन मात्र से। लेकिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम सदा सदा के लिए भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेंगे। अब अर्चक स्वामी पुनः अपने स्थान पर, अब अग्नि प्रतिष्ठापन का पवित्र कार्य संपन्न होगा और भगवान को यहाँ पर पूर्ण रूप से पूजित करते कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रमित्यज्ञालिकं प्रोक्ष्याम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगिदेवात्र विरमागदन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहोतिः देव्या होतारा वर्षन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः मह्ये यजन्तमगानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु बुद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्य रेतयः सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकुं शमीगर्भात्यनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेद पुरस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजारन् आगप्रजागमृगमस्मासुधे किदस्रोदीदिहिनो दुरोणें कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सतश्च यो नमसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कतो आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्गुञ्जनमज विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देवगिच्गागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि
ఆదిత్యానవాహగామి అశ్వినమావాహగామి పూషణమావాహగామి కక్షమావాహగామి కక్షదేవత సోమమావాహగామి ఔపాసనేక్నమావాహగామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామి సర్వదేవానావాహగామి ఆజ్యపాత్రే ప్రజాపతిగే జ్యేష్ఠ నిర్వభామి ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠ నిర్వభామి వసుభ్యో జ్యేష్ఠ నిర్వభామి మరుద్భ్యో జ్యేష్ఠ నిర్వభామి రుద్రేభ్యో జ్యేష్ఠ నిర్వభామి అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే జ్యేష్ఠ నిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో జ్యేష్ఠ నిర్వభామి ఆజ్యం దృప్యదిష్టగామి చరం దృప్యదిష్టగామి అగ్నేర్జ్యోతిరసీం అగ్నేర్జ్యోతిరసీం సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత ఆరాధగః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట ఆరాధగః చిత్పది స్వాప్నా త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పది స్వాప్నా త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్వా సవితా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధిగో యో న ప్రచోదయాత్ కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శగిత్వా అభ్యర్చ్యాం అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఓమింద్రాయ నమః అగ్నగే నమః యమాయ నమః నిరురుతగే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః అజరాప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నిర్యాతసే నమః పంక్తిరాతసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం షష్టిశతసహస్రాన్యగతమక్షగమర్పుతమానగాం అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేభ్యస్వర్థస్పదేర్థవర్థగతాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవత్యసేనాన్నాత్యేనాం समेधय स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्यां ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भव सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ओम् अतो देवा अवन्तु नोगतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृभागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भव सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदः प्रासावीः
నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే ఆరంభాం విఘ్నో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రిగమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50,000,000 విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేకజన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేక ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేక ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య
जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाग सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। मंगल सूत्र जो माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे उनका प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जल से। जिस पवित्र जल में का आह्वान किया गया था वरुण देव की अभ्यर्थना करके, हे भगवान, भगवान वरुण देव से अभ्यर्थना की गई थी सृष्टि के समस्त पवित्र जलों के, नदियों के जलों का आह्वान किया गया था। ये वही जल है जिससे भगवान की सेवा की जा रही है। भगवान सदा ही हम सब पर कृपालु बने हुए हैं, अन्यथा उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे हम सब भक्तों को तारने के लिए हर रूप में हमारे साथ रहते हैं। हर पल वे हमारे हृदय में ही हैं। हम उन्हें नहीं देख पाते, न ही उनकी अनुभूति कर पाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता तो हैं ही हैं, साथ में वे हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, सखा हैं,
सब कुछ है वे हमारे, क्योंकि हर जन्म में हमारे साथ हैं। और हमारे जो अभी यहाँ पर रिश्तेदार हैं, माँ बाप, भाई बहन, बंधु, ये सब जितने भी हैं, मित्र, ये सब इसी जन्म के हैं। इस जन्म में हमारी मृत्यु के बाद ये नहीं रहेंगे, या उनकी मृत्यु हो जाएगी तो भी हमारे साथ नहीं मिल सकते हुए। हम सदा सदा के लिए एक दूसरे से सदा के लिए बिछड़ जाने वाले हैं। जिस प्रकार एक संस्कृत के श्लोक के अनुसार कहा गया है कि पानी में तैरते हुए दो लकड़ी के लट्ठों के जैसे हैं हम सब। हर लट्ठा एक दूसरे से टकराता है, मिलता है, लेकिन फिर जुदा हो जाता है और कहाँ कहाँ सब चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब कुछ क्षणों, कुछ समय के लिए एक दूसरे के पास रहते हैं, कुछ वर्षों तक। उसके पश्चात मृत्यु हमें सबको अलग कर देती है, या घटनाएं अलग कर देती हैं। इस प्रकार से कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगा, केवल परम पिता ही रहते हैं, सदा सदा से रहे हैं और रहेंगे। अनादिकाल से अनंत जन्मों में हम उनके साथ ही हैं, कभी वे हमारा साथ नहीं छोड़ते। इस सृष्टि के कण कण में वे परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर के हम सब का कल्याण करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं, भगवान सिर्फ कृपा ही कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कैसे कृपा कर रहे हैं? वो ऐसे कि इस माया लोक में, इस पृथ्वी में ही जो हमारे लिए मृत्यु लोक है, यहाँ हर क्षण मृत्यु हमारे समक्ष है। हम बैठे बैठे मर सकते हैं, या खड़े खड़े गिर के मर सकते हैं, या कुछ भी, मतलब मृत्यु के ही समीप हैं हम सब। हवा दूषित हो जाए, जहरीली हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाए। पानी से मर सकते हैं, आकाश से गिरती है मौत, उसमें मर सकते हैं। धरती के भूकंप से भी मर सकते हैं, या धरती के किसी भी चीज से हम खत्म हो सकते हैं। अग्नि से जल सकते हैं। इस प्रकार से पंच महाभूत सदा हमारे यही लीला को समाप्त करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इस शरीर की रक्षा में हमारा जीवन चला जा रहा है। हमारा जीवन का उद्देश्य ही है इस शरीर की रक्षा करना, जबकि यह शरीर तो समाप्ति हो जाएगा। कितना भी तुम प्रयास कर लो, एक दिन समाप्त होना ही है। इसीलिए महापुरुष लोग मृत्यु को भी एक स्वाभाविक परिवर्तन मानते हैं। वे दुखी नहीं हुआ करते। ठीक है भाई, उसका समय था, चला गया, पिताजी चले गए, मृत्यु हो गई, ठीक है, उनको सद्गति प्राप्त हो, बस इतना कह करके वे अपने जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य हम लोग माया के से आकर्षित होकर के रुदन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं किसी की मृत्यु पर, जबकि वह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। मृत्यु या बिछड़ जाना किसी भी तरीके से, या कोई भी, देखिए जब सुख ज़्यादा नहीं टिक सका तो दुख कैसे टिकेगा? परिवर्तन होता रहता है। भगवान की माया है यह, भगवान की परम पिता की लीला है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया, कहा है भगवान ने, ये मेरी माया है, इसे कोई पार नहीं पा सकता। बड़े बड़े देवता भी इसे पार नहीं पा सकते। परम पिता का यह जो लीला है, भगवान की यह माया जो है, यह बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन यहाँ हो चुका है। माताओं को धारण करवाया जाएगा मंगल सूत्र, परम पवित्र मंगल सूत्र। अर्चक स्वामी दोनों जगन माताओं श्रीदेवी भूदेवी के समक्ष जाकर के उन्हें भगवान की ओर से ये मंगल सूत्र ग्रहण करवाएंगे। परम पवित्र वैदिक विवाह परम पिता का श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी एवं श्रीदेवी भूदेवी माताओं का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव प्रतिदिन यहाँ पर तिरुमला में संपन्न होता है। इसीलिए भगवान को नित्य कल्याण। ओम प्रजापति सोमगं राजा नमसृजताम तंत्रयो वेदान्वसृत्यन्ताम
तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును प्रसुवाम् ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानागुंसोऽस्य प्रजां चुतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यधे यज्ञस्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां चुतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यतां यधे यज्ञस्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्येन गतो दीर्घमायुः अशोन्योऽवस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां यज्ञ स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अतिथेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि
समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ति संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रूते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रूते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रूते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुरभिचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुरभिचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वजक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं सुस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा
ॐमृतधानभित्वाननष्ट्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यैजहोमि अक्षतमसि मामे एक्ष्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः पर्धिवपनगाम् पश्चिमतः पर्धिवपनगां दक्षिणतः पर्धिवपनगाम् उत्तरतः पर्धिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां षुदगस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषं आपोहिष्टामग्भुवस्तान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे योपश्वपदमोरसस्तस्य भानिगतेहनः वसुतीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वध आपोदनगधातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धिदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने विवाह होम, भगवान के परम पवित्र विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न कर दिया है। परमपिता का यह शुभ विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस परम पवित्र वैकुंठ तिरुमला में संपन्न किया जा रहा है और इसका जो सीधा प्रसारण है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। आपको पुण्य दर्शन लाभ देने के लिए
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की यह व्यवस्था की गई है। अब हमें भगवान के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अब दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा, जो कि इस वैदिक विवाह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पहले माता भूदेवी को, श्रीदेवी को एवं दूसरी बार माता भूदेवी को यह माला पहना करके इस कैंकर्य को पूर्ण किया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की परम पवित्र कृपा ही हम सबको अस्तित्व में रखी हुई है। भगवान की कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें सदा ही भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव से उनका स्मरण करते रहना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान हमेशा स्पष्ट लोगों का साथ देते हैं जो सच्चाई की बात करते हैं। यहाँ तक कि रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, कंस इत्यादि दुरात्माओं को भी भगवान ने अपना स्थान दिया है, क्योंकि वे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे, भले द्वेष भाव से, शत्रु भाव से, लेकिन सर्वदा उन्होंने भगवान का ही स्मरण किया था। इसलिए भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। देखिए, उनको अपने हृदय में निरंतर रखिए, वे आपको अवश्य ही अपना आनंद प्रदान करेंगे। परम पिता कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों का गुलाम हूँ। और भगवान ने वैसे ही किया है। भगवान परम पवित्र हैं, वे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। केवल कृपा ही कर सकते हैं वे, और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, अनेक भक्त बैठे हुए हैं, दंपत्ति गण हैं, गृहस्थ लोग हैं। कल्याण वेदिका के समक्ष उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान के विवाह वेदिका के सामने बैठे रहने का, और इस प्रकार से अपना जीवन धन्य कर रहे हैं सभी। आइए हम सब भी दोनों माताओं के साथ भगवान को प्रणाम करें। इस सुंदर छवि को हम अपने हृदय में स्थापित करें। दोनों माताओं को उसी सिंहासन में ला करके स्थापित कर दिया गया है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ